के सो जाती है माँ। आखिरी मिसरा पढ़ के शेष करूंगा, बस खत्म कर दूंगा। रूह के रिश्तों की উর্দু বাংলা নজম পড়তুঙ্গি ভাই আজ ওয়াজ মাহফিলে ডাকছে, সেই জন্য ফরমাইশ করেছে। এখানে কতবার এখানকার তালিব ইলম, এই জন্য পড়ছি। কোন ভাই মনে অন্য লিয়েন না রে ভাই, হুনার আছে ও ফরমাইশ হয়েছে পড়েছে। রূহ কে রিশতোं की गहराइयां तो देखिए, रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए। सुनिएगा, चोट लगती है हमारी, चोट लगती है तुम्हारी, और चिल्लाती है माँ मौत की आगोश में जब था के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ, मौत की आगोश में जब था के सो जाती है माँ। वाले करीब अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। मौला फरमाइशी दान করেছে, মৌলা করিম এই দান তুমি কবুল করে নাও। বাবা মার জন্য দান করেছে, তাকে তুমি রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা পড়ার তুমি তৌফিক দাও, নেক বানাও গো আল্লাহ। খুব কষ্ট করেছে, তুমি না করিলে দয়া করিবে আর রহিম ও রহমান, তুমি গফুর ও সাত্তার, দয়া করে দিগো মাওলা, দয়াতে তোমার। এই বলে তোমার কাছে করি আরাধনা, দানকারীর দান কবুল করো হে পাক রব্বানা, আমিন সুম্মা আমিন।